Mga kabayan ko dito sa Doha, Qatar, kung gusto po nyo na mag-send ng pera sa Pilipinas na hindi na pupunta sa padalahan, i-download nyo lang po yung UniMoney apps. Tapos magsa-sign in lang po kayo, makaka-receive kayo ng OTP. Yan po, tapos ilalagay nyo yung OTP nyo dyan. Ayan, so pipiliin nyo lang yung Qatar to Philippines. Tapos yan, mag-a-add po kayo ng beneficiary dun sa apps na yan. Para po, pag magpapadala kayo, i-click nyo na lang sila. Kung sino yung papadala nyo. Tapos lalagay nyo dyan yung details. Lalagay nyo dyan kung magkano yung ipapadala nyo. So, hindi nyo na kailangan pumila sa mga padalahan. Through online lang po, pwede naman na. Hindi na kayo pipila doon. So, provide nyo lang po yung mga hinihingi ng application. So, mag-proceed lang po kayan. Confirm nyo lang. Ayan. Tapos yan, confirm nyo yung kung yan na ba talaga yung ipapadala nyo na pera. So, magko-convert naman po yan sa Qatar to Philippine Peso. Qatar Real to Philippine Peso. Automatic na po yan sa application. Kung ano po yung actual na rate within the day na nag-transa kayo, yun po yung lalabas na rate dyan. Tapos confirm nyo lang. Pagka-confirm nyo, ilagay nyo lang yung OTP. Hintayin lang natin OTP. Yan. Tapos lagay natin. Kapag receive natin SMS, type lang natin. Yan, wait natin. Yan, tapos ilagay nyo lang po yung bank details nyo dyan. Yung card number. Tapos yung expiry. Yan. Basta kumpletuhin nyo lang po yung details na yan. Hindi ko lang mailagay dyan. So, pinadala ko po dyan 500 reals. So, nasa more than 7,000 pesos po. Hindi ko lang pwede ilagay yung personal details. Yun lang po at maraming salamat. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a